novac koji smo dobili za testiranje, za rad na projektu. To je ovako zanimljivo vidjeti na projektu da ovo zapravo funkcioniše u stvarnom životu. Zadatak mojih kolega je da u ovaj sistem koji dobiju isprogramiraju softverski u smislu da kad ti ubaciš 5 eura, da to zapravo bude 5 eura, da se to potvrdi, validira, da se to onda sačuva, sabere tamo sve to, ukoliko ima potrebe kusur vratiti. Što je, na primjer, meni zanimljivo na ovom projektu, zanimljivo mi je to što vidimo odmah proizvod, rezultat svog rada. Znači, bukvalno od onog trenutka kad ja nešto promenim u kodu, dok ne vidim na mašini prođe 2 minuta. Pošto je ovo, da kažemo, development okruženje razvoja, karte koje se ovde štampaju nisu važeće, naravno, tako da ne možemo da ih preprodamo samo tamo nekim ljudima. Radimo isto sa novcem, imamo test kartice sa kojih nikada ne mogu da se skinu pare, što je najbolji deo. Ali u principu identičnu situaciju napravimo kod nas ovde u radnom okruženju, kao što se može naći i u stvarnom svetu prilikom kupovine karata. Desilo mi se kad smo bili u Švajcarskoj jednom da sam naletio na mašinu konkretno na kojoj radimo. I znajući koliko je to komplikovana mašina generalno i koliko problema sam imao s tom mašinom u radu, tražio sam od kolega da pređemo na drugu neku mašinu da kupimo karte. Sama ta sposobnost stvaranja i uticanja na nešto dobro, naravno, je nešto što bih ja izdvojila kao veliku motivaciju za našu profesiju. Nama su klijenti prvenstveno Holanđani i uglavnom smo na sve te projekte išli na nekim povodom u Holandiju. Bili smo u nekoliko gradova, to su najčešće Amsterdam i konkretno u mom slučaju Hilversum. To je mali gradić, nazovimo to mali gradić, pošto ima 100.000 stanovnika, ali koji je medijski centar Holandije. Tamo su sve njihove televizije, radio stanice, baš je onako fokusiran ka tome. Glavnih, da kažemo, aduta u sklopu ove kompanije ovde je što idemo redovno kod klijenata, a i klijenti dolaze redovno kod nas. Uglavnom su to sastanci za neku vrstu razmjene ideja, mišljenja, uglavnom su to neke vrste mini team buildinga gde u sklopu same posete imamo neke sastanke u kojima određujemo šta ćemo dalje da radimo, kako će se dalje proizvodi razvijati. Ono što se meni mnogo sviđa konkretno je da nikad neće shvatiti kritiku kao napad na sebe, nego prosto to je što je, to je činjenica neka koju si ti izneo i to je okej. Isto tako očekuju od nas i mi smo isto otvoreni ka tome i to je isto ono što je, da kažem, nešto što možda ne bi bilo u nekim drugim firmama. Taj neki delić holandske kulture koji se ovde lepo primio, da budemo dosta otvoreni jedni ka drugima i da možemo da kažemo jedni drugima sve što mislimo. Ja sam bila u Holandiji i super je kad se ovde zaista klijenti su uvijek vrlo raspoloženi da nas prošetaju, da nam pokažu, da izvedu na večeru, da provode vreme sa nama i tako, da nas animiraju dok smo tamo. Naravno i kada klijenti dođu kod nas, mi im uzvraćamo isto meru, vodimo mi njih i tako. Njima je jako zanimljiva naša kultura. Jako im je zanimljivo da konzumiraju pića i hranu kod nas. To se sećam, imali smo baš jednog klijenta pre nekih 3 godine, 4, pa smo ih odveli prvi put na banjalučke ćevape. Ajoj, oni su se predozirali sa mesom taj dan. Ovo su kamenčići sa planine na koji smo se penjali sa kolegama sa Islanda. Koliko sam gledala i čitala o tome, nastali su nakon izlivanja lave i tako su ostali ovako upčastog oblika, neobičnog prosto. Puna planina je ovakvih. Nama je isto vrlo interesantno kada odemo opet u Holandiju i bili smo u raznoraznim gradovima. Ja sam konkretno bio u 3 grada do sada. Svaki grad je po sebi neka priča sama za sebe, iako se vidite neke sličnosti. Tako da je izuzetno zanimljivo. Sam proces putovanja i tamo isto. Vozili smo se sad posljednji put kad smo bili kod klijenta, vozili smo se čamcom, imali smo kao mini žurku na čamcu. To je kod njih isto svakodnevnica, kao što je kod nas ovde Tamburica, kod njih taj čamac, žurka, vožnja tim kanalima kroz Amsterdam, isto jedno fenomenalno iskustvo. Tako da mislim da je uzajaman doživljaj i to očaranje kulturama različitim. I išli smo u junu, kada je kod njih bila, to ne znam kako ste upoznati, imaju dan, kada je dan čitav dan. I mi smo sleteli negde oko 9 uveče, izašli na piće sa njima nakon 17 sati puta i lepo smo seli, popili koje piće, pogledali, izgleda kao ovde podne, pogledaš na sat, 2 ujutru. Meni jedna od najzanimljivijih stvari kada sam se zaposlila jeste bio definitivno odlazak kod klijenta u Amsterdam, jer je bilo u prvih 2 meseca od mog zaposlenja. Sve je bilo za mene potpuno novo i čudno i iskreno nekad sam sumnjala da ću se u tom svemu snaći, tako da mi je bilo drago što je
kompanija imala poverenja u mene, da mi poveri da kažem taj zadatak, da smo uspeli tamo da se snađemo, da odgovorimo na zadatke i eto da i dalje sarađujemo sa tim klijentom, da se tim širi, tako da je jedna od dobrih prilika ovde sigurno što uvek imate mogućnosti za putovanje. Pa meni je prva impresija bila to što je kompanija bez razmišljanja meni je omogućila da povedem asistenta sa sobom, jer mi je to bilo neophodno i iskreno nisam očekivala tako nešto zbog prosto pređašnjih iskustava u našoj državi kada je to u pitanju, ali zaista bez ikakvih problema, bez ikakvih pitanja su dozvolili sve što je meni bilo potrebno da bih ja mogla da prosto radim i funkcionišem kao i ostale kolege koje su sa mnom putovale, tako da je bilo sjajno. I što se tiče poslovnog aspekta, a naravno tu svaki slobodan trenutak smo koristili da obiđemo grad, da vidimo neke stvari jer smo svi mi bili prvi put tamo, tako da je svima bilo baš zanimljivo iskustvo. Do sada putovali smo u Švajcarsku, to su bili prvi projekti u Bern pretežno, potom u Francusku, Valence, mali gradić, on je negde 100 km od Liona. U Holandiji sam bio na konferenciji kao i u Berlinu. Čak u Berlin sam mislio da prepustim nekom drugom kolegi da ide i pokajao bih se. Zato što kad god se setim Berlina imam neko melankolično osjećanje, tako da tamo moram otići opet. Danas u razgovorima sa najnerima možete da čujete da bi većini odgovaralo da imaju hibridni način rada. Malo iz kancelarije, a malo sa sunčanog Zlatibora ili bilo koje druge tačke koja je njima zgodna. Vreme će pokazati kako će tačno izgledati kancelarije budućnosti, a mi se nadamo da ćemo upravo jednu takvu i napraviti, jer početkom sledeće godine planiramo da se preselimo u novi poslovni prostor na Kalemegdanu.